বিটিআৰ বড়ো চুক্তি সকলো দফা ৰূপায়ণ কৰিব লাগে বুলি তেওঁ আজি সংসদত উত্থাপন কৰিছে। जे खोथा होनाय बायदि आरोबाव फिन आबसुआ थांनाय मैयानि मोनाबिलि समावहाय मोनसे टर्च लाइट रेलि लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। जिहेतु बिटिआर एकर्डखौ आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय जे खायफा गोनां दफाफोरखौ लानानै नैबे गोजां बोथोरनि जे जथुमा पार्लियामेन्टआवहाय जिहेतु पास खालामनानै खामानिफोरखौ थाबैनो जे आद्रा थानाय बिटिआर एकर्डनि खायफा गोनांथार दफाफोरखौ मावफुंनानै होनांगौनि थाखाय गोख्रोङै दाबि खालामदों। बे समावहाय मा दाबिखौ लानानै गोख्रोङै बेबायदि सोमावसारदों बा नोंथांमोननि गेजेराव आं भिडिअखौ आबुङै होनो थांगासिनो दङ। मानगोनां आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां सारनि खुगानिफ्रायनो नोंथांमोना खोनासंनानै लालांदो। बेनि गेजेराव आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय। बेफोर गासै भिडिअनि गेजेरजों जोंनि थांखि आरो बिथांमोननि थांखि जोंनि बे बिटिसि ओनसोल जौगानायनि थाखाय बेफोर जोंनि थाखाय गोनां, बेफोरखौ नोजोर बोनानै नैबे भिडिअखौ नायलांदो। अब्ला जिला सदर और महकुमा सदरत आमी मशाल এই टर्च रैली कार्यसूची आमी आयोजन करिছো। यार मूल कारणটো हल जे बर्तमान संसदत शीतकालीन अधिवेशन चलि आछे भारतत पार्लियामेंट और उइंटार सेशन पार्लियामेंटत आमार दाबी आछिल जे बिटिआर बा बड़ो शांति चुक्ति सकलो दफा आखरे आखरे रूपायन करा कथा 125 एमेन्डमेंट जे संविधान संशोधनी विधेयक और जार द्वारा बिटिसि बा बर्तमान बिटिआर अधिक क्षमता सम्पन्न मोर अटोनमिर मोर फाइनेंशियल पावार कथा बा अधिक क्षमता सम्पन्न करा सीमा सम्प्रसारण करा और कार्बि आंलं बड़ोसकल एसटी हिल प्रदान करा बड़ो कछारी वेलफेयर अटोनमास काउन्सिलर पूर्णांग मर्यादा प्रदान करा विद्यालय प्राधिकरण एनडिएफबि सकलो केस उठाई लोৱা 1500 कोटी टकार सकलो जिखिनि आंतगाथनि जिखिनि शिक्षा अनुष्ठान प्रतिष्ठान तक लिखा হৈছিল সকলো এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান 1500 कोटी टकारे निर्माण करा এই আটাইবিলাক দফাক লৈ পেলাই আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই সঘনাই আমি ভাৰত চৰকাৰক গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাই আহি আছো যে যিকোনো পৰিৱেশত যিকোনো বিনিময়ত ভাৰত চৰকাৰে যি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যি আমাক কথা দিছিল যে চুক্তিৰ সকলো দাৰি কমা ৰূপায়ণ কৰা হ'ব চুক্তিৰ সকলো দফা আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰা হ'ব আৰু এই কথাটো লৈ আমি ভাৰত চৰকাৰক সিদিনাখন দিল্লীত যন্তৰ মন্ত্ৰত আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ যোগেদিও আমি আহ্বান জনাইছো 29 তাৰিখে আমি ৰেলী কাৰ্যসূচী লৈছিল ইয়াৰ যোগেদিও আহ্বান জনাইছো পুনৰ আজি এই সংসদত শীতকালীন অধিৱেশন যেহেতু চলি আছে আৰু আজি আমি দেখিবলৈ পালো যে জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া কোকৰাঝাৰৰ এমপি সাংসদ তেখেতে এই ভিডিঅখন বা বিটিআৰ বড়ো চুক্তি সকলো দফা ৰূপায়ণ কৰিব লাগে বুলি তেওঁ আজি সংসদত উত্থাপন কৰিছে। আমি ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতি আশাবাদী দৃঢ় বিশ্বাসী এতিয়াও আমি ৰখিছো যে গৃহমন্ত্ৰীয়ে যি কথা কৈছিল সকলো দফা আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ হওক আৰু এই শীতকালীন অধিৱেশনত 125 যি এমেন্ডমেন্ট হেতু ভিডিঅখন পাছ কৰি পেলাই বিটিসিখন অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন কৰাৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে দায়বদ্ধতাৰে কাম কৰক হেতুৱে আমাৰ আজিৰ এই মাৰ্চ মানে টৰ্চ ৰেলী মূল উদ্দেশ্য আৰু এই মানে কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি ভাৰত চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছো দাবী ৰাখিছো।